खुलुमखा आं साइना रुपनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुक साकजरानि ककबरक कक्तुमाओ पुइलानो फाइदि नाइलेनो तिनिनि कक्तुमा बख्रावरक Korak sardi poro Agotolani simi silchor thangnai UP21CN1365 marini khungsa truck malkhung bai West Bengal ni phainai AS01JC1302 marini khungsa truck malkhung nahal lalai thotai laima bai dam thamlomai muthobjak Assam Agotola NH8 lahar kotor Regani samung khlai tongnai amchani lukurokno Tripura mothani adongrok thangai damrok mani logi samung muthagai de mani patimongo haino haitung phlajak uttor maharanipur amchai edisi amchayo norok samung taklai di pansorokni amchai thangai samung khlai di edisi amchai yakari thangdi norok biplop devni aro tongoi di abo hai hunai no regani samung tanglai uttor maharanipur amchani lukurokno rokhlaijak mani koksil samung Hafang selajak phano selajak langlia hajugo tongnai Tripura sarokni kopalni birman nungjaknai tei kahamni bialo belai no jungjarok klaijak pudiram jogdori kamini khungthamchi banu khungni lukurok hathai kuchuk ongkhoroi lunga beseni kuani toino seklai khoknani nango kamini lukurok tei hamya nongoi abo hai dalbidar bohokni bemar manjako kamini lukurok patimung bisargor bokasteni udiram jogdori kamini lukurokni koktuma Regani samung mana ni sanmungo tangsala village committee tangnok khaprai laikha Tripura bodolni adongrok abo village committee tangnok bisingo no chopjagai tongkha panchayat secretary no khoboi village committee tangnok ni joto staff rok paithago police phaye pyogoi rekha village committee tangnok ni dokla patimung tangsaldi poro bogapha block ni patichari village committee koktuma Thanani lokap ni khari thangka khoroksa asami krak sar phungbo khitai nongni ventilator sobayoi khari thangka salthamni police remand tongnai o asami mung Faruk Ahmed Chokdori koktisar horo 22 lakh rangni yaba tablet no khoboi borok khorokni no rommani kodom tala thanani police patimuni yagulo police ni murok mung samung no tei achaijak dal bidal sumung Khumlung ni simi gila toli thangmani lama hathai kotor amchayo lahal party mungo klaikha em common colony escort malkhong abo bai khorok ba police adhong kisa misa sago dukhu manmani koktuma paithago sago dukhu manai rokno khumlung ni khereng bar sakamno ko rohorjakha party mung krak salo NH8 lahal kotor ni hathai kotor amchayo Tabuk koktuma shukrobai Korak sardi poro Agotolani simi silchor thangnai UP21CN1365 marini khungsa truck malkhung bai West Bengal ni phainai AS01JC1302 marini khungsa truck malkhung nahal lalai thotai laima bai dam thamlomai muthobjak Assam Agotola NH8 lahar kotor patimungo sago dokuman ka khoroksa driver mung Aftab Alam Abo bai khaknai bukhakni no khasakha kabangma malkhungte ambulance ambasa thangmani lamao khasakha MP Protima Bhumik ni convoy party mungkrak sadi poro hatai kotoni tin musra amsayo Krak Shaldi Pora Agotolani Shimi Shilchar Thangnai UP21CN1365 Marini Khungsa Truck Malkhumbai West Bengal Nishimi Agotola Phainai AS01JC1302 Marini Khungsa Truck Malkhung Hathai Kotorani Tin Mochra Amchayo Nahalalai Thothai Laima Bai Dam Thamromi Muthubjak Assam Agotola NH8 Lahar Kotor Abo Bai Khakni Bukhakni no Laharo Kusaka Kabangma Malkhungte ambulance Yene to duita truck gari mukhamukhi lagjar কোন জায়গা এটা এটা বর্মুরা আর কি বর্মুরাতে আপনি কই থেকে আইছিলেন আমি জীবিত থেকে আইছি কতক্ষণ দাঁড়ায় আসলেন এখানে আমি 1 ঘন্টা হইছে 1 ঘন্টা কখনো কি গাড়ি সরানো হইছে না 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 আপনার গাড়িতে কি আপনার গাড়িতে অ্যাম্বুলেন্স দেখলাম কোনো রোগী আছে না না রোগী নাই
যদি ইমার্জেন্সি রোগী হয় তাহলে তো যাইতে না পারলে কি অবস্থা? এতই তো অবস্থা তো খারাপ হয়ে হইব, ভালো কি আর হইব নি? কোনো অনেকক্ষণ ধরে তো গাড়ি আটকে রয়েছে, আমি তো দাঁড়াইছি 1 ঘন্টা হয়েছে। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है क्या? कैसे हुआ? बारिश पड़ा रहा फट के चला गया। कितना आदमी जख्मी हुआ? एक आदमी। नाम क्या है? आफ्ताब आलम। कहाँ से कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, इधर से सिलचर जा रहा है। अगर गाड़ी में क्या है? खाली है। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? क्या ये इसका नाम मालूम नहीं। अब हाइखेनो आंबासा थांगमानि लामावा लाहारपाति मुंगथायो कसाखा एमपी प्रतिमा भूमिक नि कनबय अब बाय दामनि रमै लामावा न कसाइ तंखा एमपी प्रतिमा भूमिक গীতা হয়েছিল ম্যাডাম, আপনি এখানে দাঁড়াইতে লাগছে। আপনারা তো দেখেন, জানেন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে রাস্তা বন্ধ, অনেক দুই সাইডে অনেক গাড়ি বন্ধ, কিন্তু সেটা রাস্তা কেটে কুটে ডালা ফালা সবাই মিলে রাস্তা করে দিয়েছে, তার জন্য আমাদের ছোটো গাড়িগুলি এখন চলবে। কই যাইতেছিলেন আপনি? আমি এমনিতে আমার সাথে কাজ আছে, তারপরে Pati mungo kroksa driver saga dukuman mani koktuma bini mung aptab alom lahar pati mungni koktuma man kheno pati mung thayo thangi shogi kha police logi logi no saga dukuman nei driver no chopok nogor sakham nogo tubui phaikha jireni fire service ne adong rok আজকে 3:30 নাগাদ দুটি গাড়ি বড় ট্রাক গাড়ি, একটি আসাম নম্বরের, একটি অন্ধ্রপ্রদেশ নম্বরের, যেটা হেড অন কলিশন হয়। হওয়ার ফলে রাস্তা দুদিক থেকে বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় 1.5 ঘন্টার মতো রাস্তা বন্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে আমরা চেষ্টা করে রাস্তাটাকে ওপেন করি। তো এখন চলাচল নর্মাল ভালোভাবে চলছে। কোন জায়গাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? এটা বনমোড়া 3 মুসরা এলাকা বলে। এটা কোন থানার আন্ডারে? জিরানিয়া পিএস। ওই আহত কেউ হয়েছে? না, কেউ আহত নেই। বড় গাড়ি তো কেউ আহত নেই নর্মালি। Paithago dam thamniya gula police ni chaitok mumbai truck mal khong khungni no lahar kacharni normani ya gula haino hai lahar kotor tei chengphir kha thanglai sho Champok nogor ni simi probably ni kokthum chini kharang Regani samung khlai tongnai amchani lokurok no Tripura mothani adongrok thangai damrok mani logi logi samung mothagai de mani pati mongo haino haitung phlajak uttor maharanipur amchai edisi amchai norok samung taklai di pansarok ni amchai thangai samung khlai di edisi amchai yakari thangdi norok biplop debni aro tongoi di abo hai hnei no regani samung tanglai uttor maharanipur amchani lokurok no rokhlai jak mani koksil samung Tripura sabai Tripura sano himlai jak tabok kommonani lamao Tangchalo Uttar Maharanipur edisi village amchayo salni romai MGN regani kwai chara kainani bagi bolong hogi tonglaimani Uttar Maharanipur amchaini lukorok Obahai jorao no nomonjoi bukhaknei baitei malkhungbai khe khorokdokchi ba Tripura mothani bororok phaiei samung mothagai phaimani koksil samung regani samung khlainai Uttar Maharanipur amchaini lukorok no damrokmani logi logi latha dabai butok khlaina naimani koksil samung obini logi logi amchaini lukorok no khuk sitrabai kok khamia samani tisajakha koksil samung niya si Tripura mothani phaising pati mungna tei sana thangai regani samung khlainai amchaini chakrajak sungsakha Edisi amchayo norok samung ta khlaidi pansarokni amchayo thangi samung khlaidi edisi amchai yakari thangdi norok biplop debni aro thangi tongi dikhenei obini logi logi khuk khamya te khlaiei 10 bai thunai rok 10 bai tongnai rok hönei hönjakha hönei Sangkai ko se rega khanai phaimani angkai angko Tripura mothani borok phaiei mane jono kam off khai phaiga angkai kam off khai phaimani pore bo borok jono hino edisi area awta tongdi general area thang tongu di Mana wan sarang nara thang kam khai dia atirok ne borok sono sino ngate ba mana buk sitra sawo tam ka biplop de nyar thang tongu di sai tongu ni nara wan sabai tongu nara wan sabai thang tongu di ora edi seria kam ta khai di or tap ta tongu na atirok ne sino bank khai ta bro ngate me jeng tai ko kam ma khaya ka jeng kam khai chanai borok jeng khaya ka ma sma se ka jeng kam khai chanai ne jeng abon ba ka ni ko tabuk jeng obok u ku level ne borong no sawo mana borok bo phai jeno nai phinyang kun mana songkhudom ka ri phinyang kun Jeng kai tam kai chana ni, iya bono, jeng le kiri borok, jeng genam borok, jeng genam khalai kang mana jaga jumi khai chana cukup jaga jumi kiri beli, ke ciri khai ke chana ni, ne jeng kai tam kai chana na bono cina songsu dong kiri phajun, ne angkai mana sauta,
कि नरक खाई को त्रिपुरा म थान बरक फायै जों काम खाय थांनानै कामता खायदिनाय माना खायलायो गारि बाय आयां नमन्दनि तो फा सात्रिस रंनि तो बुखा गायां नखरै जनता रंनि तो बुवै बरक अर संना बुतै थलायै कामता खायदि नरक सिन एडिसिन कामता खायदि हिन सावो जेनेरेल व थाङै खायदि हिन सावो मानसा जा त थानि हिनै सावदा गाय बंने नमन्दनि बरक तो बुखा गारि खुनै खुंतान तो बै संना बुतै तक्ति थालेगा तुमनि आनि सिनि अर काम खायमानि ani mom ani babu ni jaga wang kumai kuai kai mani abo a jaga wo nungko mothani borok phaiei ni sungna butui da bai seng bai thaiei yang nomon joy ngai yang nungko monggia hai gari khuni khungtan to boi abe chala rong na to boi sungna je jati higa mansarok bai na jago hino mansarok bai muti khaija go hino sindal hino boidal hino ni ati khaiei sungna da kha ta bom khaitoni dikha पाइथागो पाति मुंगनि कक्तमा मानखेनो आमचायो थांगै सगैखा कल्याणपुरते मुंगिया कामि थानानि पुलिस आमचायनि लुकरकनि फिरक मुं त्रिपुरा सांगै जतनो जों बुबाग्रा एबा मथानो हामजागो रेगानि सामुंतानिया हंखे कोरोना बेमारनि अबाहाय बियालनि जराव साबो चारनाय बियालुकलाइजा कामिनि करिचुगिया लुकरकनो त्रिपुरा सांग ततिसे एदिसा आमचायनि रख्लाइजागो हंखे सबनि बागै अग्रेटर त्रिपुरा लेन सुमुं कतर आसाइजाक तिनि जत त्रिपुरा लुकरकनि खावा अबतै सानानि कक्करै फियाबा त्रिपुरा मथाव याकसिते आलका बदल नि किसासे गादं रक बदल न हामिया हंजाक ग्रेनानि नाहार मुंगो सामुंख्लाय तंमानि बागिनो दाल बिदाल कक्सिल सामुंगो यासि सुरजाकनानि नांखातिनि त्रिपुरा मथा अबनब सिनानि नांनायतिनि हास्तेनि लुकरक फियाबा अबो हाइखे त्रिपुरा मथानि आदं रक तरक बुबाग्रानि दागि मुंते सुमाइनो केबेंगै सामुंख्लाय तंखे हास्तेनि तंकसं लुकरकनो सालसा अबनि फिरक मुंग्रेनाय अबनो जों पगै थांनानि कगिया Bureau Report Chini Khorang Hafang slaijak phano slaijak langlia hajugo tongnai Tripura sarokni kopalni birman nungjaknai tei kahamni bialo belai no jungjarok klaijak pudiram jogdori kamini khungthamchi banu khungni lukurok hasai kuchuk ongkhoroi lunga beseni kuani toino seklai khoknani nango kamini lukurok tei hamya nangoi abo hai dal bidar bohokni bemar manjako kamini lukurok pati mung bisargor bukhasteni udiram jogdori kamini lukurokni koktuma Bharat hakotor yogmani bisis ni chi jorani yagulo phano nungjaknai tei kahamni bialo tokha tei kangtei tei thopsani bagai kami berawai birgramna nango kamini brijrai rok chongmari phayo chongmari thango slaijaka bodol slaijaka hapang phiaba hachugo tongnai Tripura sarokni slaijak langlia kapalni birman chongmari jorao simi kamiyo nugo neta mantri rokni mukhang phiaba chongmari phaikheno chongmari jorao amchaini tongko songlukorokno kokrmani bogi thango joto smai tongkosong lukorokno obahai khe thokai but namani obukatal pati mungya skangni simino piri jora rumoi obahai thungjagi phayo ohani kosol sia Tripura sarok buskangni salobo obahai kheno thungjak phrenai obotei sanani sekok krikha obahai no kaisa kami bishalgor bkhaksteni kunabon panchayat ni bisingo khobjaknai udiram chaudhuri para kamiyo khongtham chibanu khungni lukorok tongo bisikolokma jora rumoi nungjaknai tei kahamni bialo klaijak kamini lukorok laithangnai hapangni bisini chi jorawa khukktei bai simi kamini lukorokno thokai khayaksi hapang slaijakmani yagulobo kamini bialno teioi amchaini chairman member rokno saphano naharjagya mungsa saktharmung oboni bagai hathai kuchuk ongkhorei lunga beseni kwani teino seklai khognani nango kamini lukorok phiaba obahai wati phaimani jorao khe kwa bisingo phatharni tei habai hamia ongo kwani tei otei hamiano nungoi obobai dal bidal bokni otei hamiano nungoi obobai dal bidal bohokni bemar manjago kamini lukorok এ কুয়াতের কুচিতে লামিয়া জল তুইয়া খায় কোনো জলের সুবিধা সুন্দর পাইছে না রাস্তার সুবিধার নাই কুচু নাই খুঁজলে দিব কয়া দিব বলিয়া কয়া দিও না আপনারা দীর্ঘ কত বছর যাবত এইভাবে জল আমরা বিয়ার উপযুক্ত বিয়া দিয়েছে নাতিন পুতিন বিয়া দিয়ে ওইসে এখনো জল পাইছে না কুয়াতে কুচিতে জল তুইয়া খায় মাইটা কুয়ার জল তুইয়া একবার উডন একবার লামন আধা কিলোমিটার 1 কিলোমিটার তুইয়া খাওয়ান লাগে কোন পঞ্চায়েত এটা কিলোমিটার নিচে কোন বন উডম চিনি ম কোন বন পঞ্চায়েত উদিরাম চৌধুরী পাড়া
আপনারা এইভাবে মাটির কুয়ার থেকে জল খাচ্ছেন? কুয়াতে ওই জল তুলিয়া খাওয়ান লাগে, স্থানীয় বুঝে না, ওই মেম্বার প্রধান ওরা বুঝে না। ওই বুথের সময় হইলে বুট দিওর সময় দিয়া ছাড়লে আয়েও না। আপনার কি স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানটা জানাইছিলেন? জানাইছে। কি কয় এরা? দিব কইলা কও দেও না। এই যে আমরা পূর্বের থেকে আমরা জন্মের থেকে আমরা এনে জল পাইতে আসি না, সিপিএম আমরাও পাই না, বিজেপির আমরাও পাই না, কংগ্রেস আমরাও পাইছে না। আমরা কোনো জলের কোনো সুবিধার পাইতে আসি না। স্নানকরণে রাস্তা জল এরকম সব কিছু আমরা অসুবিধা লাগতে আছে। প্রতি বছর এই পুকুরের জল পাওয়া যায় না বা কুয়ার জল পাওয়া যায় না, খুব কষ্টে চলতে আছে আমরা। তা আপনাদের এখানে স্বচ্ছ পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা নাই? কোনো ব্যবস্থা নাই। তা আপনারা পানীয় জল কিভাবে ব্যবস্থা করেন? এই তো কোনো রকম ওই কুয়া কিছু কইরা ছাড়া কুয়া কইরা আমরা ওই কিছু গইটা দিয়া কোনো রকম আইন না কলস বাইরা এভাবে চলে। এখানে কত পরিবার আছে আপনাদের এখানে? হ্যাঁ না, 22 পরিবার 23 পরিবার আছে। এখন আপনার কি দাবি থাকবে? এখন আমরা জলের সমস্যা, শুধু জলের দাবিটা আমরা, আর জলের রাস্তাটা, জল আর রাস্তাটা পাইলে আমরা সরকারের কাছে আপনার দাবি থাকবে না? দাবি থাকবো স্বচ্ছ পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিতে। সব আমরা এই দেই আমরা দাবি চাইতেছি। এই পাড়াটার নাম কি দা? উদ্দিরাম চৌধুরী পাড়া। কোন পঞ্চায়েত? অবাহাই খেমাংতেই বসক বিশি নংজাকনাই তৈ কাহামনি বিয়ালো থাঙ্গৈ তংনানি বাগৈ চবা খাইনা নাंगनाय শিয়া কামিনি লুকরক ফিয়াবা চংমারি গানাও সিমিদে কামিনি তংকসং লুকরকनो মুইতুমাनाय অবনতৈ সুমুংতি শাখা কামিনি যত লুকরক। Bureau Report, Chini Kharang. Regan is Hamungmana ni Shanmungo, Tangsala Village Committee Tangnok Kapre like a Tripura Bodol ni Adong Rock. Above Village Committee Tangnok Bishingon of Top Jaggy Tonka, Ponjay Secretary no Kobo Village Committee Tangnok ni Joto Stop Rock, Patago Police Paye, Fiogi the Village Committee Tangnok ni Dogla, Party Mung Tangsal Dipora Boga Fablok ni, Party Chari Village Committee Koktuma. Edisia Pongo Asokmani Yagulo, Village Committee o Kahamke Shamung Kleiner Zaglia, Tipramothani Adong Rockno. Obahino Kokshil Shamung Tishaway, Tangsalo Regani Shamung Manani Shanmungo, Tangsalo Village Committee Tangnok Kapre Laika, Tiprabodol ni Adong Rock. Obobai Village Committee Tangnok Bishingono, Chobzagi Tonka, Ponchait Secretary no Khoboy, Village Committee Tangnok Nijoto Staff Rock. Koktuma Mankeno Amchayo Tangi Shogika, Santri Bazar Thanani Police. Paithago Police ni Chaitok Mumbai, Fiogi Rekha. Village Committee Tangnok ni Doglam, Shalni Shalthamni Bishingo, Regani Shamung Paya Henke, Kotor Choba, Onkornai Hene Damrok Mungreka, Tiprabodol ni Adong Rock. Soidini Samungo, Sini Chairman Saib Tongo, Sini Robino leader of Tongo, leader on Otoino, Tongo by Salaka, Secretary by Tamani Buinaro Samong Tongo, Samonoko, Sini Katami Samonga. Ege Bidu Sabe Bokok Salino, Sono Soidini Ogoruka, Samong. Soidini Samo Tomakleka, Sonka Zotono, demand from the demand Zomaringa, demand Zomar Kazotonino Soina Wine. Ega Sonto Soina Froba, Samungtang Songo, BJP, CPM, Kala Sada, Kasa Kufurka Kranka Sayakosong. Zotono Mili Wine, Samung Sorkari, Samung Gomini, Samung Zotono Mili Samungtangi. Abaike Klayo, Ega next day, Egdin Samungtang for the next day, Kokborok Tomakleka. Kanani Simi Song BJP Rock Samungtang Rai, Abdo Tigia. Song Dolbofro Song Jivan Fano Saiko, Kanani Simi Song Tipramota Samungtang Rai. In the Borketamasa, Kanani Simi Song BJP Samungtang Rai, Chini Yang Pai Jota. Be a Tipramota by Samungtangi, Tipramota by Samungtang, no Sabarang Runai, non Avoda Mangatana, Vita Tana Avahino. Egerson, Bigoto Patolis Din High. February, Mars Nisimi, February and Simi. Song application Boruka, notification Boruka, DM Noruka, copy Ruka, SDM Noruka, SDM Sana, video Sanaka, original Boruka, reply Riasono. Sono SDM Sart, DM video save to Masa. Emoto Eka Ozago Rasniti to Mini Tamo Lafino, Sin Zono Southern My Masaya, Saratin Bosoro Borok Tamonoka, Potisiri Morasing Parawa, Samung Saratin Bosoro, Dodson Fancy Samung Payako. Samung Paikanka Tantani Rovorok, Tumi Lal, Tumi Shada, Tumi Kala, Avahika Tantani Ro. Eka Sunta Avahikaya, Jonosadon Samung Jonosadon Boni Pai Porunani Nango. Sesporaka Miaka, Tini Borok Tomakleka, Boroni, Diman Paika Hinai, Soy now. Master Roll Paika Hinai, Egachinka Master Roll Security.
सेक्रेटारि सामना संका अंके हे कौन या बोला सेक्रेटारि आयं थांगिनि बरंग साव आलका को सोनो साव आलका को आइनि बागे बायद गत सं ताला मार खाव पिसनो रेगा मास्टर बो फाइया रेगा मास्टर सं फोन खाइके खसाया बर खलाइके खसावो मदिराम रियाम जनसाधारण नि जेसुक जे सामुतमनि जेसुक जे प्राइप आबो सुस्थभाबे नंथं कोन कसा कुफुर कख्रां हिनि संके बनो साया जनसाधारण जे सामुं जे प्राइप आबो थिमाबे नंथं किन्तु आबो हाइके तिनि सिनि असिसा फाइका असिसा फाइनि चंबाय सालायका आलोचना खालायका एवनो काहाम कम साका असिसारबो बसकां बिदुसाय बसाका बसकांनो फोन टेलिफोन बसकां 2 दिन बिसिंग जनो मास्टर रोल दनाय 2 दिन बिसिंग बसिनि मास्टर रोल थिकबाबे फाइया हंके जों नेक्स्ट पदकेप माना नाय अन्य डिसिजन माना नाय कोची तारा मास्टर एखोनो फास হচ্ছে না তাড়াতাড়ি তো মাস্টার পাই এর কালকে বাইরে দিতে পারে Bureau Report Chini Khorang थानानि लकआपनि खारि थांका खरकसा आसामनि क्राक सारफुंगो खिथाय नंनि भेन्टिलेटर सोबायै खारि थांका सालथामनि पुलिस रिमान्ड तंनाय अ आसामनि मुं फारुक आहमेद चौधरी कक्तिसार हर 22 लाख रांनि याबा टेब्लेट न खबै बरफ खरकनि नरमानि कदम तला थानानि पुलिस पातेमुनि यागुलो पुलिसनि मुरक मुं सामुंनो तै आसाइजाक दाल बिदाल सोंमु हुइजा कक्तुमानि बिसिंदे कक्तिसाल हर कदमतलानि बारागल आमचैनि खरकनि इंटरनेशनल ड्रग स्मागलार्स न रमानि कदमतला थानानि पुलिस रमजाकनाय रंखा फारुक अहमद चौधरी ते विशाल शब्दकर बरकनि यागो मानजाकमानि 22 लाख रांनि 4.400 बकल फेकजाकनाय याबा टेब्लेट तांसालो बरक खरकनि न पुलिस सालथामनि रिमान्ड सानै धर्मनगर दरबार नगति साखे सालथामनि रिमान्ड अ रहरखा बरक न डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रिमान्ड अ पुलिसनि सिमखिनि मुंग कदमतला बागन आमचैनि ते खरक ड्रग माफियानि मुं साखा बरक अबनि यागुला बागन आमचैनि नजमुल हुक मुंगै ते खरक सिखला नरमखा पुलिस फियाबा क्राक सालफुंग खिथाइनगनि भेन्टिलेटर सबायै खारि थांखा फारुक अहमद चौधरी पाइथगो खिथाइनगनि भेन्टिलेटर सबायै लकआपनि खारि थांमानि साइमानमानि यागुला थानागानागिनि आमचै गनांगै नाइटुक लाइखाबनो कदमतला थानानि पुलिस रक फियाबा मुंसा थायो नाइटुगि मानलियाबनो पुलिस पाति मुनि यागुला पुलिसनि मुरुक मुं सामुंनो तै आचैजाक दाल बिदाल सोंमु Bureau Report Chini Khorang एडिशननि काउन्सिल पास अंजा ग्रेटर टिप्रालेनि बिल नरो साइना हानानि सानमुंगो तांसालो राजाखौ अगलिनि लगी लगी खुवाय हातिउ खादुमानि रेली खलायखा आमरा बांगाली दलनि आदंरक अबिनरो साइना हाजा गेहनके बिसगांनि सालो कतर चोबा अंखनानि दामलो मुरखा आमरा बांगाली दल लाइथांनाय 25 जुन सालमारियो फिल्चार एडिसी हापांनि काउन्सिल एडिबेशन पास खालायजाकमानि ग्रेटर टिप्रालेन बिल एडिशननि काउन्सिल अ पास अंजाक ग्रेटर टिप्रालेनि बिल नरो साइना हानानि सानमुंगो तांसालो राजाखर अगलिनि लगी लगी खुवाय हातियो खादुमानि रेली खलायखा आमरा बांगाली दलनि आदंरक आज हालो खुवाय ऑफिस तिला आमरा बांगाली दलनि तांनकनि सिमि रेली चेंगै खुवाय टाउननि दाल बिदाल लाहार हिमानि यागुलो हायनो हाय आमरा बांगाली दलनि तांनक बसकांगो फाइ रोजाखा रेली मानजाखा आमरा बांगाली दलनि हास्ते आदं गौतम बुसनो खबै बदलनि गुबुन आदंरक अबिल नरो साइना हारजागिया हनखे बसकांनि सालो कतरचाबो अंख्रनानि दामरक मुं रोखा आमरा बांगाली दलनि हास्ते आदं गौतम बुस 25 তারিখ যেটা বিল পাস হলো এডিসি খুমলুঙে এই টিপ্রাল্যান্ডের বাতিলের দাবিতে আজকে আমাদের এই মিছিল এবং এই মিছিল আমরা করছি যাতে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড না হয় তার জন্য আমরা আমাদের এই মিছিল যদি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড হয়ে যায় তাহলে বাঙালিদের খুব করুণ দশা হবে কারণ এখন যেহেতু এডিসি আছে এডিসিতেই আমরা বুঝতে পারছি বাঙালিরা এডিসির মধ্যে কাজে যেতে পারছে না কাজে গেলে অপহরণ হচ্ছে মরতে হচ্ছে অকালে জ্বালিয়ে দিচ্ছে পেট্রোল ঢেলে তাই আগামী দিন যদি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড হয় তাহলে বাঙালিরা প্রচুর মার খাবে তার জন্যই আজকে আমাদের এই প্রতিবাদ সভা এবং মিছিল দিনে বিধানসভায় পাশ হওয়ার পর সেটা কেন্দ্রের কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর এই ত্রিপুরায় টিপ্রাল্যান্ড আলাদা রাজ্য তৈরি হবে তখন বিশেষ করে ত্রিপুরার মানুষ বুঝতে পারবে যে টিপ্রাল্যান্ড হওয়ার কারণে মানুষের কি ক্ষতি হচ্ছে যেটা আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশ সেই সমস্ত রাজ্যে আজকে ইনার লাইন পারমিটের কারণে আমরা ইচ্ছে করলেই যে কোনোভাবে আমরা যেতে পারছি না তাই আজকে এই টিপ্রাল্যান্ডের বিরোধিতা করে ত্রিপুরার সমস্ত জায়গায় আজকে আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে আমরা বিরোধিতা করছি আমরা আশ্চর্য
যে কোনো একটা রাজনৈতিক দল এই ত্রিপুরাল্যান্ডের বিরোধিতা করেনি। সেই সিপিএম বলুন, কংগ্রেস বলুন, বিজেপি বলুন, কেউ বিরোধিতা করেনি। অর্থাৎ তারা নীরবে সেটাকে সমর্থন করে নিয়েছে। তাই আজকে ত্রিপুরার মানুষের কাছে আমরা উদাত্ত মতে আহ্বান করছি, যদি ত্রিপুরাল্যান্ড এই ত্রিপুরায় হয়, তাহলে বিশেষ করে বাঙালি যে জনগোষ্ঠী, তাদের আগামী দিনে এই ত্রিপুরায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া বিরাট কষ্টকর হয়ে যাবে। তাই আমি সমস্ত বুদ্ধিজীবী, বাঙালি চেতনা সম্পন্ন ব্যষ্টিবর্গ সকলের কাছে আহ্বান রাখছি, আসুন বন্ধু, আমরা সকলে মিলে জোরালোভাবে এই ত্রিপুরাল্যান্ডের বিরোধিতা করি। কারণ ত্রিপুরাল্যান্ড যদি আইন পাশ হয়ে যায়, তাহলে আগামী দিনে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাই আমি মনে করি ত্রিপুরাল্যান্ড এই ত্রিপুরায় আমরা কোনোভাবে হতে দেব না। প্রয়োজনে আমরা এই ত্রিপুরার সমস্ত জনগণ আমরা বিরোধিতা করব এবং আন্দোলন করব এবং প্রয়োজন আমরা রক্ত দেব। আমরা ত্রিপুরায় ত্রিপুরাল্যান্ড আমরা হতে দেব না। আমরা বাঙালি জিন্দাবাদ, বাঙালিকে জিন্দাবাদ। খোয়াইনি সিমি বিপ্লবনি ককথম চিনি খরাং tabu kisa lenglamani jora tebo haste hayung te ha koto ni kokto matubi fight on lenglamani yagolo How do you want to learn in life? Closed inside the four walls, thinking numbers and noting down words? Well, it can be. Or is it finding possibilities? Looking deep into your dreams, taking small steps every day, experiencing what you read. It's altogether being a different breed. You learn with fun. That's what you want in the longer run, right? Living life the way you want, learning from the best. You can never be bored. You just can't. So when we say, how do you want to learn? We just want you to leave no tables unturned. Cause we know you can learn anyhow and anywhere in life. But the best way to learn is here. ICFA University Tripura. Life is here. When summer in the city and breaks a blaze of heat. Kau tu kena ke? Hati ni mana nak pergi deh? Tini borok bang mana tas hasidi. Usiki si payah. Tai hati asogla kha hanmani hai. Borok batamu. Kobar dayang ba kaisi do? Nini makslasa. Nok da pok langjak telang ya da. Tong le. Tam telang yang nai. Ikole. Hati o thangke simi. Thupta. Pulis bai manja kangke. Kobar tanggo. Rang se gebang ma dondi nanggo. Pulis no kiri simi max thup. TV o saman angke khana ya ba. Fataro nongkhor kahanke no max ma thup na hinai. O corona virus ba. Baluk ma romoi. No baro kobon kochong tong phun. Norok buri rok hangke no. Yak laijak. Al baijak nai musuk dama hai. Hari mura mukha thumba tui. Buku ko max thui mang tong manu haida. Lang ma khachok jago. Khundu samake. Nung tongi naila. Sapung hopung. Buku khapung goi. Aha. Tam suk joli jak khaba. Nini kahani bagi se sajao bole. Iko sabana or to nirikha. Ribo khogoi to nikha. O bajani bag rok sarap sa oron tong rathung. Yakung ya kaham ke sui na gradi. Iko sanitizer ba oron to nirikha. Ama tam se kotok laikya ani pora se kha habliya. Kutuk laya bole. Nin babu no se tai sa sak thade hunma se. Salburum burum corona manjagai hospital talang jamani khobar khnaya deba. Nin babu ni mung sasung khe chini nu khungta mung na wan suk danai. Borok thangke se nukhungu thango. Nukhung thangke se luku. Te luku thangke se ha.
Lenglamani Yagolo Haino Hilam Sogotini Kokborok to Mao. Haino Hai Fadina Firan Tini Koktoma Bokroro. Korak Tripura Agotala ni misil jor thangnai UP21C and 1365 mari ne khungsa truck mal khongbai West Bengal ni phainai AS01JC 1302 mari ne khungsa truck mal khong nahal lalai to tailai ma bai dam thamromai muthopjak Assam Agotala NS8 lahar kotor Regan is Hamukhlai, Tonga Amsani Lukurokno, Tripura Mothani Adonrok Tangai Damrok Mani Logilogia, Samuthagi the Mani Pati Mongo, Hino Haitung Plaza Utto Maharanipur Amsai, Edishi Amsay Norok Samutak Day, Pansoromi Amsay Tangai Hamukhlai Day, Edishi Amsay Yakari Tangi Norok Biplop Depni Arotong Day, Abahai Hunino Regan is Hamutanga Utto Maharanipur Amsani Lukurokno, reply Jackmani Coxil Samo. Hafang Slajak Pano, Slajak Langlia has to go to night Prasharoni Kapani Birman. Nungzak night take a honey bialo, Bela Nuzak Lajak Pudiram Jok to the Kamini Kumtam Chibano Kunilukurok. Hasai Kusuk on Kore, Lunga Beshe Quanity no shake like a cocknani nango Kamini Lukurok. To Hamia Nangoi, Abahai Dalvidar Bohmi Beman Manjako Kamini Lukurok. Pati Bumbishar Gorbakastani Udiram Jok to the Kamini Lukurok Koktuma. Regan is Hamungmana is Hanmungo, Tangsala Village Committee Tangnok Capre like a Tripura ni Adongrok. Above Village Committee Tangnok Bishingon of Top Tonka, Ponze Secretary no Kobo Village Committee Tangnok ni Jot to Stop Rock. Patago Police Paye, Pyogi the Village Committee Tangnok ni Dogla. Party Mung Tangsal Tripura Boga Fablok ni, Patichari Village Committee Koktuma. Hanani lock up in Kari Tanka Kroksha Asami. Cracks are from Gokita Nong ventilator Sobaye, Kari Tanka Saltami Police Rimando Tongne or Asami, Mung Faru Ahmed Chokdori, Koktisha Horror, 22 Rak Rangni Yaba Tablet no Cowboy, Borok Krokni no Romani Kodom Tala Hanani Police, Pati Muniagulo, Police Nimurok Mushamunote, Asajak Dal Vidal Sumu. Kumlung ni Smigila Toli Tangmani Lama, Hatai Kotor Amsayo, Lahal Party Mungo Kalaka EM Common Colony Escort Malkong, Abu by Krogba Police Adon Rokisha Misa Sago Dukuman Mani Koktuma, Patago Sago Dukumana Rogno, Kumlung ni Kang Bachakam Noko Horjaka, Party Munkrak Salo, NS8 Lahal Kotoni, Hatai Kotor Amsayo. Tabo kokto masuk roboy. Lai thangnai 12 June salmario suti bai posting go thangmani lamawo Badargar rail station train malkhungni klai theimani sopon jamatia mugoi khorosa Assam Rifle cha salo let sopon jamatia ni nukhungo thangai khakamani te borom yafarmani loge nukhunglo chuba chuklai kati prasa sengkrak motha manjakha mothani tuidul phang gutom debor manu khobai mothani kubun adongrok Shuti Paimani Yagulo joint Klainani Bagay, Guhati Tangna Tongmani, Gila Othorabura Amchini Assam Rifle Klainai Shopon Jomatia, Piaba Light Tangna 12 June Chalmario, Badargat Rail Station, Train Malkung Nikolai Belai Shago Dukuman Mani, or Assam Rifle Jaban. Logilogino Roharzaka Bono Hapania Shakam Nogo, Piaba Bini Shak Belai Hamiani Bagay, Roharzaka Bono Agortola Jibi Shakam Nogo, Piaba Paitago Mutanginar Manlia Bono, Jibi Shakam Nog ni Shak Nairog, Pustingote Tango Shogilia Shopon Jomatia. Nukungo Patiza Koktumano Knaway, Belai Kakamzak Laika, Tiprasa Sengrak Motani Adongrog, Obuni Bagay Chasalo, Led Shopon Jomatiani Nukungo Tangai, Kakamani Te Boromia Farmani Logi, Nukungno Chubasu Klaika Tiprasa Sengrak Mota, Manzak Kamotani Tidulfang, Gotom de Burma, Bikas de Burma, Te Jibon de Burma, Motani Adon Kortab de Burma Te, Shonkoram Jomatia Akosong.
जे ताखुक मीडिया संना जे तिनी हाय गोबां मा कष्ट खायने सिन तिनी लगे फाइने संना लगे मा बागै सिन लगे तमा बागै ने बेले के पाइफिले हामबाय आं निजे स्वयं गौतम देवबर्मा आनियाते हामबाय ताइ त्रिपुरा सेंकराक मथानि जत आदं सं त्रिपुरा सेंकराक मथानि जत आकरा साकरा सं बिनायंते बा आं मीडिया बाय संना जत न हामबाय पर ताइ फाइ मानजाक फाइनाय सिनि ताखुक अकरा सेंकराक सं जत न अरा जे मानजाक फाइनाय जे तिनी सपन देवबर्मानि नगा तिनी सपन जमाते नगा तिनी किसा फाइने मानजा फाइमेन बागैने बोनो बांग बेले पाइफिले हामबाय मारो तांग हिंदी सं तिनी 13 दिन खाना बिनी आबन जों सं तिनी वानसुक लाके जे बिनी नगा 13 दिन नि सालसन सं थांगिने किसा मुसु चुबासो लेने हनि सं वानसुक लाके वानसुक या गलना सं तिनी फाइने हनिबो डिसिजन ना लाके ओके सिनि तो सेंट्रल गवर्नमेंट सं फातर हासो बिरिंदा कासे सेंकरा खलेतमो बाय सं जरा रेमिया सब समय फाइमिया उनका ताब सं जे मथानि हते सं जे मथा खामानि यागोला सं जे सुति फाइनाय सं बनो फुंटे कम्युनिकेशन खालायो कॉन्फ्रेंस मीटिंग खालायो बबे सालाय सं अब मथानि तिनि सिनि तिपसा खासुकसा सिनि सपन जमातियानि नगा बुफ्रु थांलायनानि बुफ्रु चुबासो लेनानि जे फुरबं अर्जेंटली ता प्रॉब्लेम बंनि खना 13 दिन के बंनि तिनि मैक्सिमम अबाउट किसा मुसु रां नांनाय उनका आबनो सं वानसुक लायमानि यागोला 13 दिन नि सालचन आगे सं रांगै माने के बेलाय जानाय बंनि सांगो रांनो फियग मानाय उनके ताबुक रां ता कासे यागनि मोल्य बतिनि खाना पाइ थांगो आसक सामो फलां मांगला नि सं वानसुक लाके जत सेंकरां मथा जो अकरा साकरा बरबो वानसुक लाके सिनि जे अ रांनो बंनि 13 दिन नि सालचन आगे सं लेने ने डिसिजन ना लाके फाइमेनि यागोला आं अरा फाइनो पाके ताखौ खरकसा तिनि सपन जमातिया बिनि बासैनो नुंमानि आं एकदम मकल मुक्त्रिसि नारांमालिया दुखनाका सराय कासे सेकाय सिकुन सा ताबु 6-7 बोसोर सराय नखा थिन हांगो बकासे गाहाम करन को तंहा के बिनि एजुकेशन कासे लांमासो माहायंगने जातिसो माहायंगने दफानि बागो बसंगै थाकामु दिनै जे दफानि बागै जोङो नाय बनो जे एजुकेटेड खालायनाय लेखा फरा खालायनाय बिनि संसार न चालौनाय ताखौ खरकसा सपन जमाते बसे तिनि अ हानो याकारैनाय मताय चालांखा ताबो बंनि नगा कोनो परिस्थिति गैखा आबो नगै संबो मकल मुक्त्रि दुखनांगो गगन तंगो बुफांनि कासे यारं तानाका बुफां थैथां माहाय ताबो अनलंनि बुफां यारं तिनि हानो याकारि कालां थमन बगै बंनि नगा एकदम ताबो ताम सिरियास कंडिशन जरानि भविष्य तामंखा बिन आमा बाबुसं भविष्य तामंखा बासैनि भविष्य तामंखा आबना बेबुनो गुरै नायनाय केके एकदम बिरमान कागिया नैनाय मकल मुक्त्रि खिगलाय तंगो जतन खिगलाय तिपर सासं अम हाके संबो कासे फातानि हासानि सं सागिरि खाय तंगने संबो नगा सुति मेया संबो सर दैबा तिमबा सुति मानो नगा मातंगिया तिनी अमति कासे खरकस बो हाता फादर हासा सागिरि खाय तंगना बिजिना खाय तंगना बो जे ताखक बुखक बिनि नंनि ताखक बुखक बो बो कष्ट खाय तंगो के बोले जत फुजि बर खने बो के बरां बसो गानां के बो खालाया गरै बसांगानि बो तिनी खालाया किसे मुसुबा बिन नक्सालक तमबाय तिनी बो खरकसा तिनी अजागानि गमालां का बा मुताय चालां का आबन तुकिने सिं बेलाय के खादुका बेलाय के दुख बनांका आं आबनो आनि बुखा बिसुङा तामनि माहाय आसाराय बसन हके आं निजेनो मकल मुक्ति कलाइता आबन दंगिनि आं साना मसुङता ताबु बकरि सिनि ताबु बिनि आसाराय एजुकेशन खायने बय इंगा ताखक नि अ जे बिनि थेमिनि यागला बक्तेनसन बसुमाना आबरं तै बसुङला डिसकास खालायनाय सिनि ताखक जे अरा जीवन साइकलंखा yang dabi ka साइकलंखा बरगो सालागे बरगो आसनाय फेलिनो बंनि जे डिपार्टमेंट हते ताम सुबिदामान बन पेंशन रैमान रांग बसुक रैमान जे सरानि एजुकेशन ताम के क्वालिफिकेशन खलायनाय थेनांगा बिनि जे एजुकेशन लामा ताम का चाति चंगै मना आबन तैबो सोंमथा थामैसो बिनि लगे तंनाय ताइ बिनि जे नगरको जुदि प्रॉब्लम खाकेबो जों ताखक संक्राम तंग yang अरा सालको जमाते तंग बतिनि सुति पाइ थांमै बन बिनि यूनिट मा थांका मा किफिलका तफन बरक बो नाय तंनै जे कुन एसे प्रॉब्लम का XYZ सिन तिप्रा सा जे तिप्रा जात जे कुन जगह सिनि जे 19 दफानि बरक जे गरै तंग जगह सं अमाके बसं सबसुरि तंग थिनांगो सं रै थानाय आं वानसगो जे तिप्रा सा जे जगह गलुक जे तंग आरा फंगे सं सबसुरि तंग तिनि जे अ लेट चिनि सपन जमातिया बिन नग फाइबो सं खा तिनि खा कसम खाय खा दुमु खुनका हासालनि फाइ जतन सं फाइलेके जतन सं कासे सेंकराक मथा जे सिनि सेंकराक बब कासे खा फातर हास बिजन खाय दङ हासाल तिनि तेले मुरानि आम्बासानि तिनि गाबर तिनि yang तागजल आइदिसिनि तिनि वातेना वाते हिनजावनि नबन हिनजावनि सातुं हिनजावनि सं तिनि कष्ट मुसुके तिनि अरत फं नखङ खायने किसा शान्ति रैना सिरि मान नंनि ताखो बखनो बंनि नंनि बरगनो सं किसा सान्तना रैमान सिनि आबना सं वासुम थिनांगो सं अमाके अनेक जागा सं थानांगो सान्तनाय थनाय आं खा खालायता
যতন মানে যে সেংগ্রাং মতো যত দंनाय रा बरक যতন बखा काहामनो जों যত जागान चुबायबो थाङा जों थिनांगो चुबाय थानाय सिनति प्रसाद गदेरनो जों जद अबसिमिया थैमानि सिमिया जों गदै बोसारनाम जों चुबाय दङ जे जागा एकदम अपारेशन खालामिया रां नाङै दंखा ब्लाड नाङै दंखा थै नाङै दंखा जे चराय बोसार रुगि हामजे कालाय दंखा पक जों बनो थांनि जों चुबायनाय जों मेडिकल ट्रिटमेन्ट खालायो प्लास जे माइ मासे बनो जों माइरम बगबं जे कसम जरा बनो कम्बल जों आबो बागै जों जुदा आबो सिमिया बागै दंया जों जे दैसिनि दफरा तिप्रा स जे तिप्रा सा कलक जा दंनो जों बंनो बेलै जागा थांनि सुबासरि दङ जों थिनांगो रै थानाय आं आबनो मिडिया इन्टरतो सानामु संगा नरक जतन वान सुग जे तिप्रा सरक नरक बा माकिना जे गरै बोसार न नेंनि गाने गिने दंखाय नरक बा कासे खलगने नेनि खरसा खनि राङ माबा बिन कासे जुदिनो सिनि तिप्रा सा लाख कासे बरक जुदिनो खरसा का 1 लाख फायो 1 लाख खरसा बरक बिनि 1 लाख नि प्रब्लेम तमनि आबनो ब हस्पिटल थांने बतिनि इलाज खाइने बकासे तिप्रा सानि बागै हामनि बकासे डॉक्टर मन इंजीनियर मन थिंग जे कुन कासे तिप्रा सानि बागै बकैने जाति सिम हाके बाजै मन सिनि आमा हासे टारगेट सिनि तिप्रा सा न बागै संजतन वान सुग जे तिप्रा सा संताबा आं तागिरि खाइ दङ आं जे रां दङ आं नुको नको दालान नको दङ के नों दालान नको तै दङ जिनि जिन तिप्रा सा जे हासुक ग कुसु खासंसा गारि म थुइ दंनाय बर नगर वाते ति गरै माइरम गरै माइ मासे कम को वाति फाय के बा नखुं गरै थालिक बुराया को बुलाय आतिरो रैसे बर नक तांगैने या मुया फालायने आइ को या नसे फालायने आति साने जों बं नके बेलाय जों दुखान नाङै दङ जों थिनांगा मा हें फाके आबा मांने जों जे गरै बोसना जों माके नके आनि जे पास नि लाइफ जे को थांमनि जे लाइफ थांमनि लाइफ न आं ते वान सगने आं तिना मतन हते साम खलाय दङ थाइनांगो बां टेप साम खलायने आं ताइ हामबाय रवा सिनि दा प्रेसिडेन्ट जों सिनि जीएस साइमन जमातिया सेक्रेटारि सिनि जगनन्द जमातिया सिनि yang केसिआर सिनि संग्राम को जमातिया सिनि केसिआर रनन्द को देप्रामा मताइ सिनि अर्गेनाइजेसन सेक्रेटारि ताकुक जीवन देप्रामा ताइ जीवन सिनि तिप्रा सानि जे त खाकवा जिन तिप्रा सानि जे त सेंकरां मथनि जत बखा काहा बखा क्वार खलाइबो तिनि बर रहमाबो बिन तिनि अ फाइमांका आं बंनो बेला के पाइफलिया हामबाय मारो तांहिनि नंग चबसो बसे जों तिनि अ फाइमान आबनो जों आं खा खलाया नर जतन पालबास के मिलुने सामुखलाके सिन अमथन ते बेरांगाय जों तिप्रा हास्तो जे करै तंगनि जे तिप्रा हास्तो जे कुन जगह बिपद तंग जगह थंनि जों पासै माने आं आबन बागै सावा बेलाय बेलाय के नंग पाइफले हामबाय बेलाय बेलाय के हामबाय सिनि ताकुक मीडिया सुनो जे तिनि आसु सातुं जरावा वाते जरावा तिनि संबैले मागै नंग पाइफले हामबाय ताइ बेलाय बेके तिप्रा सा न जे तिप्रा सा दा फरंग जे तिप्रा सा तिप्रा नाइ तंनाय न आं बेलाय बेलाय के हामबायको हामबाय ताकुक ताइ मीडिया सुनो हामबाय ताकुक तागार जलानि सिमि असुकनि कक्थुम चिनि खरां खुमलुं निसिमि गिलातलि थांमानि लामा हाथाय गतर आमसायो लाहाल पार्टी मुगो कलाइखा इएम कमल कलनि स्कट मालखं आबो बाय खरकबा पुलिस आदंरो किसा मिसा सागो दुखु मानमानि कक्तुमा पाइथागो सागो दुखु मानाय रगनो खुमलुंनि खेरेंबार साखामनो गरो हरजाखा पार्टी मुक्राक सालो NS8 लाहाल गतरनि हाथाय गतर आमसायो क्राक सालो खुमुलुंनि सिमि गिलातलिते इसादु करकरि आमचायो थांमानि लामाओ आचमसा स्टेरिंग फेलेंमानि बाय लाहार पाति मुंगो क्लाइखा इएम कमल कलनि खुंसा एस्कट मालखुं मुफलिक काइसे बायनो लामानि पाथर थांगै फिलजागि थांखा बिनि अ एस्कट मालखुं अबो बाय मालखुंगो काजा खरकबा पुलिस आदंरो किसा मिसा सागु दुखुमान मानि कक्तुमा पाइथागो सागु दुखुमानाय रगनो खुमुलुंनि खेरेंबार साखामनो गर हरजाखा बेलेखेनो काइसा पार्टी मुंखतरंखा बंखा किनि जों गिलातलि तायरो सदु करकरि थांनानै खुमुलुंनि हेड अफिस नि फाइमानि आतमसानो अरो हाथाय कतरो फाइसिनि स्कट आनि स्कट मालखुं अभाके 360 डिग्री आतमसानो गारि गुरि थाङै आरो फिलजागमा बाय आनि स्कटनि जत नाइमा थांनि आदंरक केबो बखरगो दुखुमानखा केबो यागो दुखुमानखा केबो बांगराव दुखुमानखा केबो यागराव किसा कथा साफायखा ओमके गारि काइसे तिनि नखना स्पट पाइलट कार ताबो बसकानि ग्लास रो बाय थांबायखा आफायंगा ताके वातिबु फाइमानि जरा आतमसानो ओ जागा फायै 360 डिग्री ओमके गारि गुरि थांमाने अबायके वाइसापानो गारि गुरि मारो नुयाखो आतमसा चिनि बसकानि पाइलट कार ओमके गुरि थाङै एरपरे मकलि बसकांगनो स्रापतान बिसेंगनो फिल जागै अबायके पार्टी मुं खाता एके बरक खरक बा किसा किसा जतनो सागो दुखुमान बायके बरकनो ताबो सिनि एडिसिनि एम्बुलेंस रिंगि नाहारै बरकनो ताबो खेरेंबार साकनाय नगर हरि दङो बरकनि ट्रिटमेन्ट नि बागै ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां
Hoija koktomani bisingte krak salok telemna bolong betek ni adong rok ni yago manjaka khungsa maruti ben no khoboi gobang mari ni chirokjak bijra bufang piapa bolong betek ni adong rok no nukheno malkhungki bi khari thangbai kha bijra bufang ni bania khlaini rok patimung krak salfongo telemra thanani noyanpur amchayo Krak salo tilemura bolong betik ni adong rok ni yago kaisa hoija koktoma sukphaimani jumbari amcheni simi khungsa maruti ben malkhungbai kabangma chirok jak bufang tu bujagi tongo hinai koktoma mankheno tilemura bolong betik ni range officer supriyo devnath ni tidul mumbai noyanpur bridge amchayo lama ka susokha bolong betik ni adong rok phiaba bolong betik ni adong rok no nukheno lama pheri doi thangkha TR01D0592 marini o maruti ben malkhung Paithago uklok te biskang te bolong betek ni adong rok bai kasu jagai malkhung yakari kharkha bijrabo phangni bania khlainai rok pati mungna tuyei telamara bolong betek ni range officer supriyo devnath sakha manjakmani buphangni hatio hatidar bebagai thamchiba rasta ingnai hanai পনে ৫টা নাগাদ আমার কাছে খবর আছে যে জুমবাড়ি দিয়া একটা গাড়ি লুট হয়ে আসে আইতাছে সোন টিম্বার নিয়ে সেটা মারুতি গাড়ি তো এটা রাস্তা দিয়া মানে দুস্কি পর্যন্ত যাইবো এটা খবর আমার কাছে তো সেই মোতাবেক আমি স্টাফরা নিয়ে সেটা বাইরেছি তো দুইটা গাড়ি করে আমরা গেছি একটা গাড়ি মোহরছড়াতে যেটা মোহরছড়া রাস্তাটা ইউজ করে ওইখানে রাস্তার মধ্যে ব্লক করে আসছিল আর একটা আমরা সামনে আগে আইছি আমি আমার সাথে স্টাফরা আসছিল তো নয়নপুর বাজারে গেছে এটা আমরা প্রথম ট্রেক করছি গাড়িটাতে তো গাড়িটাও আমরা দেখছি দেখার ফলে আমরা ওভারটেক করে গাড়িটা গেছে তো যাওয়ার পরে আমরা গাড়িটার পিছন পিছন ধাওয়া নিয়ে সেটা এই মোহরছড়া ব্রিজের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা আছে যেটা দিয়ে আবার নয়নপুর ব্যাক করা যায় ব্যাক করে তেলেমোড়াতে আসা যায় ওই রাস্তা দিয়ে সেটা আবার গাড়িটা আইছে তো আসার সময় আমরা পিছনে পিছনে আইছি তো একটা সময় গাড়িটা বুঝতে পারছে যে গাড়ি ড্রাইভার সে পালাইয়া যেতে পারতো না ওই জায়গাতে নয়নপুরের কাছে সেই গাড়ি থেকে জাম্প করে সেটা মানে চমৎকারতে জাম্প করছে এবং ক্ষেতের মধ্যে পালাই গেছে জঙ্গলের মধ্যে তো তারপরে আমরা গাড়িটা রিসিভ করে আমরা অফিসে নিয়ে আসি কতটুকু কাঠের বাজার মূল্য কত ৩০-৩৫ হাজার টাকার মতো বাজার মূল্য হইব ধরেন এটার মধ্যে প্রায় ৩৫ ফুটের মতো কাজ মানে কাঠ আছে কি মনে হবে স্যার প্রায় বেসিক্যালি মেইন যারা থাকে এটার পিছনে তারা তো মানে প্রকাশ্যে আয় না দূরে থেকে রেখেটা চালায় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক ইনভেস্টিগেশন করি কোনো সময় পাই কোনো সময় পাই না মানে যখন পাই আমরা কাগজে জড়িত আছে তবে কোর্ট কেস করি বা যে লিগেল মানে যেটা থাকে আমরা স্টেপ যেটা থাকে সেটা আমরা দিই গাড়ির নাম্বার দেয় কি মালিক পাওয়া গেছে গাড়ির নাম্বার এখন আমরা যেটা আছে সেই নাম্বারটা বোধহয় গাড়ির নাম্বার না তো মালিক কি আমরা এখন করতে পারতেছি একটা আলাদা নাম্বার প্লেট লাগানো Tilemorani simi hiranmoini kokthum chini khorang Tang salo beluinani baspara koloni amchayo manka sinianu gya bolongni masa manai fiaba o mane Asian plum sibet che engnai hinoi amchain lukurokni khakamung baspara koloni ni kaisa nokni almila sakao chukjaknu khabono nokni nok phangjak lokhi loskor paithago bolong betekni adongrok phaye romnani chaitok phano romaimalia bono bolong betekni adongrok Tangsalo Beluniani Baspara Colony Amchini Kaishanogo Hapaika, Sinianugia Bolongni Masamanai, Baspara Colony ni Kaishanokni, Almira Sakawa, Asugzagnu Kabono, Nokni Nopangzig Loki Laskar, Amchini Lukorogni Kakamung, Asian Plum Sibet, Sheng Nehnai, Bolongni Sinianugia Malmata Malmani Koktomakana Keno, Bono Nainani Bagay, Loki Laskar ni Nogokutum like Amchini Lukorog. Beluniani Baspara Colony. Baspara, Kitoise? ওই ঘরের ইয়ার উপরে আলমারির উপরে মানে বাড়ি দিয়া ওই একটা বিড়ালের মতোই প্রথম দেখা গেছে আমার সেদিকে যাইতে লুচের মানে ঘেপ করেছি লুচের আমি কিটা চিন্তা করি এরপরে মুখে ইয়া ক্যাশ দেখি তাড়াতাড়ি ভাসের বাড়ি যাইয়া খবর করছে আর কি আমার কাছে মানে বাঘের বাচ্চার মতোই লাগছে আচ্ছা কোন সময় দেখছেন দেখছি যে ঘন্টা অনেক আগে অন করা হয় টের পাইছেন কেমনে টের পাইছে আমি সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় সেটা আমার মানে ঝাপটা দিছে এটা কি আপনার ঘরের মধ্যেই এটা আমার ঘরের মধ্যে রান্না কারে জানাইছেন জানাছে তোমাকে জানাছে তাড়াতাড়ি তখন আইসিনি আপনার কেউ বাড়িতে আইছে থানার লোক আইছে উত্তম তারা তো পার্শ্ববর্তী সবাই আইছে অসুবিধা হইতেছে নি অসুবিধা তো হইতেই আছে আমার তো ভয় লাগতে আছে অনেক যেমনি যাইলে মানে ইয়ে করে ধরে ভয় করে ওলা তো অনেক ভাতেই খাইছে না ভাত মানে হুটিয়ে চলে আসছে Paithago bolong betekni adong rok no roharjaka koktuma phiaba bolong betekni adong rok sokphaimani damni ni yagulobo romai manlia bono bolong betekni adong rok tamani bagi hinmanile bolong betekni adong rok ni yago bono romnani bagi kri mungsa manei obini bagi naisigi tongnai no karei mungsa samungkri kha bolong betekni adong rok ni খবর পাই আমরা আইছি তারপর আমরা কোন জায়গায় এটা
এটা দাসপাড়া বাসপাড়া। স্যারের নাম? আমার নাম অজিত স্বর্গ। আচ্ছা, কিছু হয়েছে তো আমরা আইসি, তো আওয়ার পর এটা আমরা লোক আমরা একটা খবর পাইছি, খবর পর আওয়ার পর আমরা দেখলাম এটা এমন এশিয়ান প্লাম সেভিট। তো এটা আমরা লোকের যে সময় আমরা ধরতাম গেছি এটা একটু লোকের সমাগম হয় এটা আছে। তো আমরা প্রসেসিং করতেছি এটা কই আছে কি না এটা আমরা চেষ্টা করতেছি ধরার জন্য, দেখতেছি কোনো চিপাটি বদলা কোনো আসেনি এটা বা কোনো লোকে আসেনি। তো আমরা চেষ্টা প্রসেস চালাই যেতেছি এটা দেখি এখানে কি আছে না এটা চলে গেছে। দীর্ঘ 2 ঘন্টা পর্যন্ত এটা হয়েছিল, এরপরে কিছু করতে পারলেন না, কি করবেন? আমরা তো অ্যাকচুয়ালি আমরা স্টাফ ডিউটিতে চলে গেছে, তো আমরা সব জোগাড় করে স্টাফ এনে সেটা আইসি, আমরা স্টাফ স্পটে আইসি, স্পটে আই সেটা। তো আমরা তো ধরার চেষ্টা করছি কিন্তু এটা আমরা লোকের সমাগম পাই এটা ভাগ্যকেই আমরা আনুমানিক এটা দেখতেছি এটা কি ঘরে কোনো আসেনি, আমরা চেষ্টা চলে যাচ্ছি। দীর্ঘ 2 ঘন্টা আগে আপনারা এখানে এসেছেন কিন্তু কোনো ইকুইপমেন্ট ছাড়া, তাহলে এটাকে কি করে ধরবেন? ইকুইপমেন্ট ছাড়া বলতে আমাদের যে ইকুইপমেন্ট এটা আমরা কাকুলিয়াতে আছে, তো এটা এখানে ধরার জন্য নিয়ে গেছিলো। তো এটা আমরা জোগাড় করে তো স্টাফ তো অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আনতে হয়, তো স্টাফ অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আইন না আইসি স্পটে একটু ধরার জন্য, কিন্তু এটা দেখতেছি অনেক কি আসেনি। এখন কি অবস্থায় আছে? ওকে পাওয়া গেছে কি? পাওয়া গেছে বলতে এখানে আমরা স্পটের থেকে এটা একটু ভাবছে, দেখতেছি এখানে থাকতে পারে এখানে আশেপাশে। আমরা মালিকের কথা অনুসারে, বাড়ির মালিকের কথা অনুসারে দীর্ঘক্ষণ অবধি এটা এখানটা ছিল, আপনারাও ছিলেন কিন্তু কিছু করতে পারলেন না, এই বিষয়ে কি বলবেন? ঠিক আছে, আমরা এসেছি 2 ঘন্টা আগে কিন্তু আমরা চেষ্টা করতেছি, তো এটা মানে আমরা লোক সমাগম পেয়ে এটা ভেঙে গেছে বা না আছে এটা আমরা চেষ্টা করতেছি, এটা আমরা কিছু বলতে পারি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Tinin koktoma asuk jala tino tebe haste ahayung te ha kotoni koktoma saimana ni bagai choy oi nai tong de chini khora.